हेलो गाइस, आप नहीं जानते हो कैसे फ्री फायर लुकाते हैं। चलो आज हम आपको बताऊंगी कैसे फ्री फायर लुकाता है। फ्री फायर लुकाने के बाद तरीका हम आपको बताऊंगी। देखो कैसे लुकाते हैं। हाइड ऐप HIDD হাইড না দিলেও হবে, শুধু এইচটা দেবে, আপনারা পেয়ে যাবে হাইড অ্যাপ। দেখুন একটু উপরে তুলবে, দেখুন এখানে দেখা যাচ্ছে হাইড অ্যাপ, এইটা হাইড অ্যাপটা ক্লিক করার বাদ আপনারা লকটা এক জায়গাতে আমি ডিসক্রিপশানে প্রিন্ট করে দিয়েছি, লিঙ্কটা ওখান দিয়ে দেখে নেবে। দেখো ফ্রি ফায়ার আমি হাইড অ্যাপে, এই যে হাইড অ্যাপ দেখতেই পাচ্ছ। এই হাইড অ্যাপ দিয়ে আমি কি লুকাবো, চলো আমি আর ভালো কোনো লুককে দিই। हो गया। अब देखो यहाँ पर फ्री फायर नहीं है, शुद्ध जो कैमरा है, कैमराटा है। देखो कैसे फ्री फायर जब आओगे 2 आंगुल से ऊपर टनना, लॉक आ जाएगी। जी लॉक देगा वो लॉक देगा और फ्री फायर हो जाएगी। बाय बाय, इतने ही काफ़ी है।